दाख्लैनि 2024 नि पार्लियामेंट्री इलेक्शन ओ इलेक्शन 18तम जे इलेक्शन ओ इलेक्शन बालाय खेन हम ददम खेन गोटा देश ताबो प्रचार प्रभाकांडा चलि दंगो तामखाय आबो आं सामानि कक बिया नों सामानि कक बिया ताबो इंटरनेट नि जुग कंप्यूटर नि जुग सोशल मीडिया नि जुग बेबाक न जुदि जों नायखांखाय नुखांखाय नायनायनि नुक्तानि सुजुग दंग से दिक থেকে বিচার खाखांखाय अब सायमाननाय जे बाहाय चलि दं तबाबो ठीक इंडिया जोट इंडिया ब्लक बंनि पक्षे जनमत तामखायै आं जुदि एकटा खाई जुदि साखांखाय पुले एक नम्बर कक खांखाय बाहायके जनमत इंडिया ब्लक नि पक्षे इंडिया जोट नि पक्षे आबो खांखाय सिनी देश सिनी राज्य जत लोकरंनि यागनो प्राय अनेक अधिकांश लोकरंनि यागनो ताबो जेहेतु मोबाइल दंग ओ मोबाइल न आं सानाय ताखुर बुखरंनि चेक खायनायदि नरेंद्र मोदी बक्तितार खांखाय बसक भिउजों बसक लाइव नायनाय बसक बरक दं राहुल गांधी बक्तितार खांखाय प्रियंका गांधी बक्तितार खांखाय निनी खाग्रे बक्तितार खांखाय नि बिहारनि तेजस्वी यादव बक्तितार खांखाय बसक भिउजों एक घंटा पर बक्तिता एक घंटा पर बसक भिउजों अब जुदि नायखाखै नगानो आं तिनि कक सावानो तिनि नरेंद्र मोदी कैसा जनस बक्तितार खा लाइव नायने खा मात्र 2000 एक ही टाइम राहुल गांधी एकटा जगह बक्तितार खा लाइव नायने खा 98,000 नों नायदि ताबो फैनो मोबाइल नों चेक खायनायदि यूट्यूब सार्च खाय नों नायदि पॉलिटिकल जे एनालाइसिस विभिन्न सोशल मीडिया विभिन्न टीवी चैनल बिसंति रेमानि जुदि नायखांखाय ताइले पर नगानो नोंनि NDTV ABP न्यूज आज तक बा ताई अन्य चैनल विशेषकर बीजेपी पृष्ठपोषक जे समस्त चैनल दंनाय बर पॉलिटिकल एनालाइसिस खायखाय बसक भिउजों आर इंडिया ब्लक नि पक्षे खानिकटा बर जुदि पॉलिटिकल एनालाइसिस खायखाय रविश कुमार अभिषेक शर्मा तारपरे निनी अबहाय जरा पॉलिटिकल एनालाइसिस खायनाय बर एनालाइसिस खायखाय बसक भिउजों ABP न्यूज स्टार आनंद बा आज तक NDTV बरक जुदि एनालाइसिस खायखाय नगानो 5,000 10,000 15,000 20,000 আর रविश कुमार सं जुदि पॉलिटिकल एनालाइसिस खायखांखाय 30 लाख 40 लाख 50 लाख एते न जनमत ताकले निर्वाचनी जनमत सावनि पक्षे आबनि रिफ्लेक्शन अ जनमत नुकजाक 2 नम्बर हांगाखाय ताकलेनि इलेक्शना जेटा नुकजाक माने आबो हांगाखाय 2019 NDA जोट नरेंद्र मोदी अमित शाहनि जे जोट NDA बरक टोटाल भोट 2019 23 कोटी भोट मानखा प्राय 23 कोटी नेता किसा बेसि आबार NDA नि बिरुद्धे जरा तंगनाय रक जरा आलादा खे बर भोट बासा लायखा कैसे एक लगे भोट बासा एमन के बामफ्रन बिसिम पर्यंत CPM बा CPI आलादा के भोट बासा केराला टोटाल बिरोधी रक भोट मानखा प्राय 31 कोटी गागाय
তাবুক নাইনানি বিষয় ইনখা 2019 যে NDA 23 কোটি ভোট মানখা ও 23 কোটি থানসাকে পাসালাই যে 23 কোটি ভোট মাননাই ও দল লগ তিনি NDA ও করিখা যেমন মহারাষ্ট্রের শিবসেনা তিনি 2019 নরেন্দ্র মোদী দল তংমানি BJP দল তংমানি তিনি BJP দল করে BJP মাথাও করে নিনি তামিলনাড়ুনি AIADMK জলিলুদ্দিন দল বতিনি নরেন্দ্র মোদী দল করে বনি মাথাও করে পাঞ্জাবনি আকালি দল তংমানি তিনি আকালি দল BJP মাথাও করে উড়িষ্যানি বিজু পট্টনায়ক ত্রিপুরা তামনাই BJP মাথাও তংমানি তিনি BJP মাথাও করে আর উল্টা দিকেও যে 31 কোটি যে ভোট মাননাই বিরোধী রক বড় কাইসেবা আলাদাকে ভোট বাসালাইয়া মানে আলাদাকে ভোট বাসালাই মানে তাকলাই যে কোনো কারণে ফেন থং সংবিধান বাঁচাইনাनै প্রশ্ন পেয়ং থং গণতন্ত্র রক্ষা খাইনাनै প্রশ্ন পেয়ং থং ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষ বাঁচাইনাनै প্রশ্ন পেয়ং থং নরেন্দ্র মোদীনি যে চরম যে ব্যর্থতা আবনি কারণে ফেন থং বিনি যে স্বৈরাচারী যে নীতি মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ খাইয়াই সমস্ত বিরোধী দলনি নেতা বিরুদ্ধে CBI ED ইনকাম ট্যাক্স এই সমস্ত লাগু গইয়াকই বরংনি প্রতি যে তামনাই হানাং পিনাং খাইমানি অন্যায়ভাবে হানাং পিনাং খাইমানি বিরুদ্ধে ফেংথং তিনি বরক থানচাঙি ভোট বাসালাইখা 1-2টা রাজ্য 1-2টা পার্লামেন্টারি সিট ন পাত্রখাঙ্কাই 31 কোটি যারা ভোট মাননাই যে বদল আলাদা আলাদা ভোট বাসালাই মানে তাকলাই বড় বেবাক ন থানসাকে ভোট বাসালাইখে আবংখা পজিটিভ দিক আর 23 কোটি ভোট মাননাই NDA নরেন্দ্র মোদীনি দল 19 সালে যারা একলগে ভোট বাসাখা বড় তিনি 4টা-5টা রাজ্যনি আলাদা আলাদাঙ্গই BJP থেকে কাগে বড় তিনি আলাদা আলাদাকে ভোট বাসাখা কেবল ইন্ডিয়া জোট ইন্ডিয়া ব্লক বড় অংশগ্রহণ খাইছে কাজে ওই দিক থেকে বিচার খাইছে আঙ্কাই তাকলাই ইন্ডিয়া ব্লকনি পক্ষে 3 নম্বর কারণ হাকাই ইন্ডিয়া ব্লকনি যে পক্ষে এই কারণে ন ভারতবর্ষ যে তাবু যে সমস্ত রাজ্য নিনি তামিল ছানাই থানাই যে 2019 নরেন্দ্র মোদী প্রায় 90% সিট মানে জিদিখা আবাহাই রাজ্য যেগুলি তংমানি নিনে তাম ছানাই উত্তর প্রদেশ বিহার মধ্যপ্রদেশ গুজরাট তারপরে হরিয়ানা ছত্তিশগড় হিমাচল প্রদেশ নিনি রাজস্থান দিল্লি তাবো এই প্রায় 7-8টা রাজ্য 8টার মতো রাজ্য প্রায় 90% কোনো জায়গা 10% সিট মানাখা তাকলাই 90% সিট মানানি কোনো রাজ্য করে सर यूपी उत्तर प्रदेश की कंडीशन बाहाय यूपी तो थाना आलादा तो माने तकले बड़ा थानसाखा कांग्रेस तारपरे निनी समाजवादी पार्टी थाना बड़ा 62टा सीट मानखा तकले आरो 62टा सीट माने मतो कोनो राजनीतिक परिस्थिति करे आबानी को गया नरक जे तामनाय सोशल मीडिया विभिन्न मीडिया नि बिसिंति नंग बसुस तंगना बसुस नायनायदि केबो ताबुक सब पर्यंत 50टा सीट माननाय हनै उत्तर प्रदेश कोनो मीडिया ता पर्यंत साहस के सारियाखौ BJP 50टा माननाय सर कायसा कक सांगनामु जोंखार उत्तर प्रदेश नि परे न महाराष्ट्र का सेकेंड लार्जेस्ट MP आरो 48 जन दङ 2014 व 41 जन मानखा BJP 2019 हबो तब आ जागाव बमाहाय कंडीशन तंग इंडिया जोटनि पक्षिया जागा सम्पूर्ण যদিও CPIM
জায়গা একটা সিটও বাঁচানোর বাকি চাইতক মানে কিন্তু বড় সিট ও জায়গা তাবুক সাপোর্ট রিয়াখো যদিও ফাইনাল ইয়াখো কিন্তু তাবুক ও জায়গা শিবসেনা উদ্ধব ঠাকুর তারপরে এনসিপি শারদ পাওয়ার কংগ্রেস বড় সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট লাই ভোট বাঁচা লাগে এমন কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি করে আ জায়গায় 41টা 42টা বিজেপি মাননায় অ জায়গায় একই অ্যানালাইসিস তাবক বিভিন্ন মিডিয়ানি বিসিংতে যে কগই ফিমেনি এমনকি বিজেপি RSS পর্যন্ত সাহস খেয়ে জায়গা 25টা সিট মানে নেই সামানে কোনো জায়গা এইরকম তথ্য করে কাজে আর বিহার নিকক তো সাইলাক করে বিহার থার্ড পজিশন বিহার 40টা সিট ও জায়গা যদি 15টা 20টা যদি মানখাঙ্কা 50% মানখাঙ্কা অনেক আবার সাউথ ইন্ডিয়া থাকলে 132টা সিট দङ সাউথ ইন্ডিয়াও 132টা সিটनि बिसिङाव 32टा मानानि जागा करे 32टा मानानि जागा करे आं चैलेंज के साव ऑन रेकर्ड चैलेंज के साव अब आनि को गया विभिन्न मीडिया नि बिसिङ तिने सिनि तिने जा तथ्य कारण केरला कुरिटान बिसिङ एकटा मानानि करे कर्नाटक 28टा बिसिङाव थानाय 26टा मानखा 27टा मानखा ताकलाय अवस्था करे कर्नाटक ओ जागा कांग्रेसनि गभर्नमेन्ट खा एवं ताबो ओइ जे 2019 जे राष्ट्रवादीनि तकमा फनांगै पलामानि घटनानो बसखांतुवै जेबाबे भोट आदाय खेख्या ताकलाय अब करे ताकलाय राम मन्दिरनो बसखांतुना नायमाने राम मन्दिर आस्ते आस्ते सुकाय थांका रानै थांका इनका ताबो नरेंद्र मोदी এই 10 বছর খা বনত বুয়া সাকা আংসাওয়ালা আনবাইসে সুযোগ রেদে কিন্তু সুযোগ একবাইরা দুইবার খা 10 বছর খা তিনি বিনি জবাব নানি জরা ফাইস পকিয়া জবাবও তাম কক্তম মোদি গ্যারান্টি 2014 সালে গ্যারান্টি রেখা 2 বছর 2 কোটি চাকরি গ্যারান্টি রেখা 15 লক্ষ টাকা কালো টাকা ফেরত রাং রেনাই গ্যারান্টি রেখা आ ग्यारंटी नि कक्स करे तिनी आच्छा दिन ग्यारंटी रेखा स्वच्छ दिन ग्यारंटी रेखा मेक इन इंडिया नि ग्यारंटी रेखा स्मार्ट सिटी नि ग्यारंटी रेखा कोनो ग्यारंटी नि मूल्य करे तिनी बरंस उल्टा अंखा ओंखाय तिनी तैसा 10 बছर कोनो रमानि करे भारतवर्षनि बर रत्न भारतवर्षनि तब कतारखाय ब मोदी ग्यारंटी एवं ये मोदी ग्यारंटी नरक नायदि बेबगनि मोबाइल न तंगो नरक डाउनलोड खिनायदि नरेंद्र तमनाय बीजेपी नि जे समस्त आईटी सेल तंगो और तक डाउनलोड खिनायदि मोदी ग्यारंटी तम तंग जुबरकनि बागे जुब कल्याण नारी कल्याण कृषक कल्याण श्रमिक कल्याण आरो कल्याण बाहाय केंनाय नों देशनि समस्त शिल्प कारखाना बन्द खेसि रेखा विदेशी यागो तामनाय रां यागो तिसाय रेखा बियांनि बाय जुब कल्याण नाय बाहायके जुब कल्याण नाय कृषक रंगनि नों ताम कृषक रंगनि कल्याण खायनाय काजै कोनो कल्याण कोनो ग्यारंटी मोदी ग्यारंटी माने व्यर्थ ग्यारंटी काजै ताकलाय कोनो कक सावै भोटे जितिनानै अवस्था करे ताकलाय बालाय खेनो नांगमानि जरा सिनि बागै So फाइथागो सर इंडिया जुट बसकांगो पावर फायनि सम्भावना बेलेखिन दं आबानि क गया आं साकाबले এই যে 3টা পয়েন্ট जां सामाने 1 2 3টা पॉइंट जे कक सामाने ओ पॉइंट नरक विचार विश्लेषण खाइनायदि नरक विभिन्न सोशल मीडिया नि बिसिंते जे समस्त व्यूज जे समस्त कमेंट जे समस्त लाइक থেকে শেয়ার থেকে আরম্ভ খাইয়ে যে সমস্ত তথ্যাবলী যে আবক জনমত নিত্য স্নামানি একটা মাধ্যম কা সোশ্যাল মিডিয়া বিনি বিসিংতে যে বিচার বিশ্লেষণ খাইয়ে যেটাং মানে আবরণ আং জনগণ বেসং রমতি সাকা অবনন নরব বিচার খাইনি বেলেখেনা হামবাইছে স্যার জাস্ট কিছু মিনিট